Good morning, everybody. We're back. Happy New Year, everybody. We're today, guys, in San Francisco Bay. We're coming to herring spawning. I show you. Right there, guys. This is whole herring, and we try catch him. First time ever. We'll see how we catch today. We'll try catching something. It's Nikolai with me and Victor. It's Nikolai right here. He tried catching the fishing rod. Victor, same thing. Come on. Everybody. And I have a 2 casting net, 5 foot, 6 foot, and 12 foot right there. We'll see right now. I'm trying to cast it right now. Try because the whole fish in 20 feet deep right now. We're waiting when the fish come out. And we're looking for boat. Where is everybody? We'll see. Guys, we're back with fish. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't be scared. Just open up. Don't be scared. To my face while he's looking back. Mirror breaks after math. When I hate, I attack. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Okay, guys, it's brand new. Just buy it. I never fishing herring, guys. It's first time. Don't say nothing if I do something wrong. Just text it. Leave me comment. I'm trying learning. This is 6 footers. It's small. It's not big. We're here. I know it's do like this. 1, 2. Oh no, it's come out. What the heck? Yes, guys, beautiful morning. Beautiful morning. Like this. I don't know if I do right or no.
Let me try, guys. First time. Nope, it's not good. We try more. Ні, щось не то. Вони шукають, всі шукають. Сторону, де ми бачили вже, да. Де там було, що нам паритися. Ну, йдемо туди, йдемо. Тако помало зараз будемо йти. Та що, можна пускати, що ли? Нема. Скільки там глибина яка? О, я одну піймав. One fish. Yeah! My first herring, guys. Yeah! Є, я зловив пару штук. Guys, herring. I have 5 already. 6, 7. Yay! Fishy. Є. О, скільки. Бачиш хто? Look at that, first time. Look at that. О, чуєш, не надо. О, у мене ж тут кулер є, я забувся. То поскидай мені їх сюди, якщо можеш. Сюди? Так, прямо скидай їх туди. Давай, ми будемо їсти. Де та Сара? Вон там під коло сідушки, дивись скільки. Подивись, чуєш? Дивись скільки. Так, я не знаю. І ти чуєш тако, дивись, тако. Раз, на руку, в рота. Херово, але ловиться риба. О, дивіться скільки. Ю. Повно. Штук 15-20 за раз. Guys, my technique is first time, just still we're catching herring. We found it right away, guys. 8 foot here by the shore. And we have a lot of fish here. Ох ти, йосики вилетіло. Ай, в воду попадали. Риба, не знаю. Да, риби повно.
heavy. Heavy. Але все одно є рибка. Хоч скільки, але є. Чувствую, що є. Небагато, але є одна. Вже рибка. Блін, але хірово кинув. О, скільки. О, хорошо. Не знаю, може кричить, що рибу не ловили тут. Чувствую в мене ударчик. Ребята, guys, look at the fishy. Right there, guys. О, щось є. Є повно, є. Ух ти ю! Дивіться скільки. Штук 30 є. О, багато є. Дивіться, Ніколай. Дивіться, забита. Подивіться. Пів відра, Ніколай. Half a bucket. Подивіться, half a bucket. Half a bucket. Ё-моё. Да, до самого низу пускаю, аж до землі пущі. Ну, тут менше, пару штучок. Пару штучок, але вже. Ох! Ох, красота! Сітка рветься. Bad. Якщо гарно відкривається, є риба. Не відкривається, риби нема. О. Трошки лучше кинув, дивіться. Ох, сі. О, це лучше. Коли в рот береш, набагато лучше. Сітка порвана. Закривав? А що ж. Камні цепляє.
You see that? I see that. If you catch it, it's my fish there. Не кидаємо, не кидаємо, не кидаємо. Не кидаємо. Guys, this cast is really good. There's supposed to be a fish there. I show you right now. And I feel the fish right here, guys. It's a nice fish. Right there. Yeah. It's really good. We're catching him, guys. То зараз ми підпливаємо сюди, ми йдемо до берега. Ви ждіть, поки впаде до дна. Вона ж на дні стоїть. Не витягуйте її, в мене теж тут нема багато. Ну да, то ж я знаю. Ми просто вже під самим цим, нас за рулем ж нікого нема, правда? Я просто туди-сюди, туди-сюди. Я весь як свиня вже грязний. Штук 40 за раз. Ой, бейта буде стільки, йо-моє. А є красавиця такі здорові. Ото сільодочка буде сьогодні бомба. Yeah, guys. О, ця розкрилася в мене гарно. Якщо і була б риба знизу, то б зараз було б риби повно. О, Віктор! Блін! Віктор як професіонал там! Ага. І нічого не буде. Ага, буде. Ти це дай, щоб вона цей. І потім тягни бестер. Що, нема? А? Віктор? Що, нема? А, да я бачу, як нема, мен. Yeah, baby. Woo.
А? Hey Gary, Mike, how you guys doing? Just saying good morning. Roger, no problem. Look at this. A lot of fish. This is good cast. A really good cast. It's not a lot of fish. Good. Almost whole cooler right here, guys. Мені хреново, я прямо на берег кидаю. Look at that, guys. Що таке? Так розкрилося, а риби нема. Ні, нащо? Ага. Надо довше чекати його, щоб на дні ти стояла.
Я може вже й 2 відра маю. Maybe. I don't know. А? Більше відра? Можна. It's a lot right here, guys. Yeah, my boat like parachute. Oh, I have to cabin. yeah, I move it right now. It's a lot, guys. Okay. Yeah. 50, 60 for one cast. Yeah, let's check it out how many fish we have. Right there, I have full this cooler, and we're checking right now, guys. Show me your fish, Victor. Wow, guys, we have water here. Damn, fish everywhere. Okay, guys, we're back. Okay, guys, we're done. We're fishing like 1 hour, and we caught 6 bucket. Nice bucket, big one, 5 gallon. Yep. Have a 3 bucket there, 2 buckets here. Right here, guys, right there, a lot of herring. It's cool. Okay, guys, done. See you guys next time.